Hello guys, cook with me today. Ang lulutuin po natin ay adobong paa. So, mantika muna tayo. Then, mainit na po yan is igisa natin yung bawang. Bawang po. Yan. Yan. Gisa-gisa po. Then, pag nag-brown na po siya, yan. Mamiss na mag-brown guys kasi mainit na siya. Sunod po yung luya. Yan, mix. Gisa-gisa. And then, yung pag na po brown, mix. And next po natin dyan yung sibuyas po. Yan, sibuyas po. Mix po din natin. Yan. Inuuno ko po yung kahoy dyan. Mix. Sunod po natin dyan ay yung manok na po. Pag nag-brown na po yung mga yan. And wait lang po natin konti na maluto yung sibuyas. Yan po. Yan po yung paanong manok. Pwede, adidas din po yung tawag ng iba dyan. Tapos, lagyan po natin ng suka. Mix. Mix lang po. Inayos ko pa po yung kahoy dyan. Tapos, lagyan natin ng paminta. I-mix po natin. Mix. Tapos lagyan natin ng dahon po para masarap. Yan. Tapos next po ay toyo. Siyempre adobo Lagyan talaga ng toyo. Charing. Pero toyo talaga nalagay. Tapos cook po para malasa. Yan. Kalahati po ng 1.5 yung nilagay ko para masarap. Yan guys. Tapos, mix. Nilagyan po natin ng bitchin. Bitchin po yung nilagay ko. Tapos, mix po natin. Mix lang po para ma-balance. Lagyan po natin ng isang cup na water. Takpan po. Wait. Sa halu-haluin. Pag kumukulo po, haluin po natin siya para mag-balance po yung kulay. At para maluto siya. So, halu-haluin. Halu-haluin po kada kulo. Yan po. Tinikman ko po yan. Masarap po siya. Halu-haluin ulit. Halo. Check natin guys, hindi pa yan luto. Yan. Malapit na yan maluto guys. Tapos, ayan. Luto na po.